आपकी जो माहाना आमदन है वो लाखों में है, करोड़ों में है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो आप वाकई इतने आप लाखों रुपए लेते हैं? खर्चा इतना है, बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर हम अपनी पेमेंट भी रखते हैं उसमें। कितनी शादियां की, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही शादी है। एक ही है? एक ही है। एक ही रहेगी? और आप किसी के साथ गाना भी कर लें तो स्कैंडल बन जाते हैं। बिल्कुल मैं इजी, और मैं यकीन करो मुझे कोई पता है, मैं एंजॉय करता हूँ उस बात को। गाड़ियों का मुझे शौक, बाबू की गाड़ियाँ मैंने ज़्यादा रखी हुई हैं, सारी ब्लैक हैं, कोशिश करता हूँ नंबर भी एक रखूँ। जिशान रोकड़ी साहब, आप साल में कितने परफॉर्म करते हैं, कितनी बुकिंग कैसे हो जाती है? और मुझे तो जब से आपका इंटरव्यू किया अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी वो पैसे कम करवाएं, तो इतने लाख रुपए मांग लिए उन्होंने, इतने लाखों मांग लिए। तो आप वाकई इतने आप लाखों रुपए लेते हैं? बस सर आप देख रहे हैं सारा माहौल, और हम बिल्कुल ये नहीं कि हम कोई अल्लाह माफ़ करे कि कुछ उस बंदे से ले रहे हैं जो बिल्कुल ही जिसकी नहीं, जो वो जिसके माहौल नहीं देने की इस्तात है वही कराई वही रहा है हाँ। सर, क्योंकि उसका सिर्फ मेरा खर्चा नहीं होता। आप ये देखें ना कि वो मेरा शो नहीं सिर्फ करा रहा कि मुझे पेमेंट दे रहा है, उसने हॉल बड़े बड़े बुक करवाने हैं, उसने आवाम के खाने पे माहौल करना है, उन्हें और बहुत उसका वो बहुत आगे बेचारा चला जाता है। वो तो वो ठीक, लेकिन वो होता भी ठीक ठाक माहौल में बंदे हैं। तो आपका जो कहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप भी फिक्र रहे, हम कोशिश मुझे कर तो रहे कहेंगे, मैंने उनसे कहा कि कितना कम करवाया, उसने कहा जी 5-6 लाख कम करवा दें। तो इसका मतलब मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप भी नहीं बताना चाहते। जी हाँ जी। लेकिन इतना ज्यादा पैसा आप कह रहे हैं कि टीम लेती है पैसे इतने ज्यादा? सर 40 बंदे की टीम है। 40 बंदे साथ जाते हैं 40 आपके? बंदे मेरी टीम, मेरे म्यूजिशियंस, हाँ। मेरे और लड़के जितने काम, मेरे ड्राइवर्स हो गए, 5 गाड़ियां हम हमारे साथ जाती हैं। मेरी लाहौर से एक टीम जाती है, मेरी एक साउंड की टीम जाती है। जब वो पूरी टीम आप करें तो सर देना का खर्चा इतना है, बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर हम अपनी पेमेंट भी रखते हैं उसमें, तो बन जाता है। इसमें टीम है ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि बहुत बड़ी टीम होती है सर। साउंड मेन साउंड है, पाकिस्तान में अगर साउंड लग रहे हैं तो हमारा साउंड लग रहा है उसमें। अच्छा, कितने फंक्शन कर लेते हैं आप एक साल में? बहुत सर शोज तो बहुत कम रेस्ट आती हैं। हमारी रेस्ट जो होती है ना ज़्यादा, आपको बताएं, हम रमज़ान में हमारी रेस्ट है सर, हमारी मुहर्रम में रेस्ट है सर। कुछ त्यौहार ऐसे हैं, लेकिन त्योहारों में भी आजकल तो होते हैं अक्सरों का, लेकिन तकरीबन हमें जो टाइम मिलता है ये 2 ऐसे त्यौहार बस 2 हमारे महीनों हैं, में आपको जो हमारे जो टाइम है ये उसके हम बाद ज़्यादा, पूरी उसके बाद बुकिंग है। तकरीबन हम रहते हैं काम में। कुछ ऐसा हमारे मियाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा माहौल अब मौसम में देखा जाए तो गर्मी जब हमारी इंतहा में पहुंचती है, अब तो क्योंकि हॉल्स का सिस्टम हो गया है, तो अब फिर वही माहौल हो गया कि हर कोई शादियां हो। पहले गर्मी में शादी का कंसर्ट का काम बहुत कम हुआ करता था गर्मी में, क्योंकि गर्मी में सीजन देखा जाता था, लेकिन अब पूरा साल माशाल्लाह इन दिनों के अलावा चला काम होता है। तो आपकी उम्र क्या है, कितनी शादियां की, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी जी माशाल्लाह से एक ही शादी है। एक ही है? एक ही है, एक ही रहेगी? एक ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे बाबा के, मेरे घर वालों के मोहब्बत से, उनकी बात से हमने अपने ख़ानदान में मेरी शादी है। मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है। अच्छा, और क्या आप आगे का क्या सोचते हैं? आपके मुतल्लिक बहुत सी बातें आ जाती हैं यूट्यूब पे। आप किसी के साथ गाना भी कर लें तो स्कैंडल बन जाते हैं। सोचते नहीं है कि मेरे दिल में तो ऐसे कोई जज्बात नहीं है, लेकिन स्कैंडल बन जाते हैं? आप इस फील्ड के हैं सर, इस फील्ड के आप मौजूद हैं, आपको बेहतर पता है, क्योंकि आपने यूट्यूब से और आपके ऐसी ऐप आप यूज़ कर चुके हैं। सिर्फ सर आजकल आपको पता है व्यूवरशिप है, लोग लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं सर, और ऐसे ऐसे काम लिखते हैं जिसका अंदाजा ही नहीं होता, हमें कुछ पता। और मैं क्यों नहीं उसका जवाब देता, आपको पता है, मुझे इतनी बातें आई हैं, मेरा एक जवाब मेरा नहीं आप देखेंगे कभी जिंदगी में किसी ने बात की है, चाहे किसी टिकटॉकर लड़की आ गई, कि कोई जिसके साथ मेरा रिलेशन रहा है, या जिसके साथ कोई भी बातें, कोई ऐसे चैनल निकल आया तो उसने बातें बता दी। मैं उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम, मैं इसको क्या मतलब उसको बताता रहूं आवाम को कि ये नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं जस्टिफाई क्यों करूं जब है ही नहीं मुझे। हाँ, एक चीज अगर असल है, उसने कुछ चीज उसमें से तोड़ के बताई है, तो बंदे का हक बनता है कि नहीं यार ये मामलात बिल्कुल ये सच कह रहे हैं, लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं, ऐसे होते, तो बंदा कर एक बात सिरे से है ही नहीं सर, मतलब उसका मैं क्या कहूँ। बाज़ दफा होता है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लोग आपके साथ किसी की कुर्बत हद से ज्यादा देखना शुरू कर देंगे, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, तो फिर वो बातें तो बनाते हैं, मशहूर होने के नुकसानात तो हैं। जितनी कई दफा लोग बहुत अच्छे अच्छे हमारे दोस्त हैं, प्यार भी करने वाले हैं, सारे कुछ होते हैं, ये काम करते हैं अपने उसके लिए, उनको मैं अहमियत भी फिर उस तरह माल, क्योंकि मैं अगर जवाब दूंगा ना ये काम उसका, फिर वो तो फिर ये लगी रहेगी बात सिर्फ उसमें, वो क्या फायदा मेरे लिए, क्या वो तो चवलें बीच में निकलती रहेंगी उसकी, मैं क्यों अपना करूँ। मैं कोशिश करता हूँ
کئی دفعہ معاملات ہوئے ہیں میرے سانگس پہ، کیسی کہ لڑکیوں کے اور یہ وہ ویڈیوز کے کہ ویڈیوز اس نے یہ بنائی ہیں. بس ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ہے، چپ ہوں. اب نے بالکل میں ایزی، اور میں یقین کروں مجھے کوئی بتایا میں انجوائے کرتا ہوں اس بات کو، میں کبھی نہیں. آپ کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ لاکھوں میں کروڑوں میں؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے. اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. میرے مالک بہت، میرے پہ بہت زیادہ کرم ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات سر، معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ، آپ کو سب بہتر پتہ ہے، خراب ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے. جتنے بھی ہمارے ہیں، چاہے ہمارے اس فیلڈ سے ہیں چاہے فیلڈ سے نہیں ہیں، جو حالات ہمارے مزدوروں کے چل رہے ہیں، جو اور معاملات میں حالات پاکستان کے بہت خراب، میرا مالک سب کی خیر رکھے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا کر پاؤں سر، یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، ہم جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم لیکن اپنی کیپیسٹی میں آپ کرتے ہیں بہتر میرا مالک بھی. آپ کی زندگی کا یادگار دن کون سا تھا؟ کس معاملے میں؟ خوشگوار دن ہو، ایسا دن جو آپ کو بہت یاد آتا ہے، بڑا مس کرتے ہیں. اب سر، اب میرے لیے خوشگوار دن بہت سارے آتے رہتے ہیں، لیکن جو یاد رہ جاتے ہیں، اب مجھے جب بھی بابا میرے خوابوں میں ملتے ہیں، اور ہماری جب بہت دفعہ ملتے ہیں. اچھا، میرے مالک کا کیا نظام ہے، مجھے بہت ملتے ہیں خوابوں میں. تو جب بھی ملتے ہیں وہ میرے لیے دن جو ہوتا ہے، وہ پورا دن وہ میں سوچتا ہوں خوشی والا ہوتا ہے. ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں کبھی شوز پہ موجود ہوتا ہوں، وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی میں ان سے سوال کر رہا ہوتا ہوں کسی نہ کسی معاملے میں. مطلب وہ مجھے نا ایک آ جاتا ہے. کون سا ایسا لمحہ ہے جب آپ دکھی ہو جاتے ہیں یا غمگین ہو جاتے ہیں؟ جب بھی بابا، کچھ ایسے تہوار ہیں ہمارے جس میں رمضان شامل ہے، جس میں عید کے تہوار شامل ہیں، جس میں 14 اگست شامل ہے، جو ہم اکٹھے منایا کرتے تھے، بقرہ عید ہے، کچھ ایسے تہوار. رمضان میں جب افطاری پہ بیٹھتے ہیں، سحری پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں بابا کی یاد آتی ہے، عیدوں کے دنوں میں یاد آتی ہے. تو وہ بابا کی بہت زیادہ، وہ ایسی یاد آتی ہے کہ وہ آپ جب اپنی چھوٹی بہن سے ملیں، اپنے بھائیوں سے ملیں، اپنی ماں سے ملیں، تو آپ کے مائنڈ میں مالک کا ایسا نظر ہے کہ وہ آپ کا وہ بابا، کیونکہ وہاں پہ بابا اب کئی ایسی جگہ مجھے مل گئی ہیں جو بابا نہیں رہے، تو میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. جو میں بچوں کے پاس جاتا ہوں، جب میں بہن کے پاس جاتا ہوں، یا بھائیوں تو خیر میرے سے بڑے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، تو وہ بابا کی یاد ہمیشہ رہتی ہے. وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کا ذاتی شوق کیا ہے؟ یعنی گاڑیاں رکھنا، ٹریولنگ کرنا، کیا؟ میں سر گاڑیاں، شوق میرا اتنا نہیں تھا. میرا گاڑیاں صرف بابا کی وجہ سے ہے. میں کچھ پہنتا ہوں اگر ہاتھ میں، وہ بابا کی وجہ سے. میرے بابا گاڑی بلیک کلر ان کو پسند تھا، ان کا کالا جوڑا مشہور تھا، ہمیں بلیک رنگ کے ساتھ ہمیں ہے. ہم اکثر بلیک پہنتے ہیں، بلیک لیتے ہیں گاڑیاں. تو گاڑیوں کا مجھے شوق، بابا کی گاڑیاں میں نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں، ساری بلیک ہیں. کوشش کرتا ہوں نمبر بھی ایک رکھوں. نمبر بھی ایک رکھا ہوا ہے. تو ویسے ہابی کوئی اس کے بابا کا جو نمبر ہے، بابا کی گاڑی کی، جو بابا کی میں نے V8 رکھی ہوئی ہے پاس، وہ پیچھے کھڑی بھی ہے، وہ 20 نمبر ہے، 20 ان کا نمبر تھا. وہ ہم نے چینج نہیں کیا. ویسے پھر ہر گاڑی پہ یہی ہوتا ہے، لیکن 662 ہمارا شروع سے آ رہے ہیں، جو 662 کی گاڑیاں جو ہماری، یعنی بلیک میں ہوتی ہیں، سب بلیک میں ہوتی ہیں، بڑی گاڑیاں جو ہیں. تو میاں والی، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ پہ آپ کے گھر موجود ہیں؟ یہاں پہ جی، جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ ہمارا گھر موجود ہے لاہور میں. لاہور میں ہمارے 2 گھر ہیں. بالکل یہ گھر ہے اس سامنے، یہ بھی ہمارا گھر ہے سامنے. یہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اسلام آباد میں بھی ہمارے اسی طرح ہے. اسلام آباد میں G13 میں، یہ بھی موٹر وے کے ساتھ ہے، وہ بھی موٹر وے کے بالکل ساتھ ہے. وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ سفر ہمارا وہ بالکل ہمارے ہیں، وہ ہم موٹر وے سے آسانی سے سفر کر سکیں، شوز پہ آسانی سے جا سکیں، اپنی ریکارڈنگز اچھی سے، مین جگہ.